Kako kreirate Binance nalog u roku od samo nekoliko minuta? Da, bukvalno u roku od nekoliko koraka možete već kreirati vaš Binance nalog. U mom slučaju koristit ćemo link iz opisa videa koji vi možete iskoristiti kako bi ostvarili popust od 20% na sve buduće tradeove. Naravno, prvi korak ka kreiranju vašeg naloga je unošenje same email adrese. Prvi korak je unošenje email adrese i to ću sada uraditi. Unesite naravno vašu email adresu. Poslije toga drugi korak je naravno saglašenje sa Binance uslovima, saglasit ćemo se na to i kliknuti Next. Poslije toga potrebno je naravno provjeriti vaš mail. Binance vam je poslao na vaš email potvrdu putem koda sa kojim ćemo naravno potvrditi naš nalog. Sam kod ćemo kopirati i uneti u Binance. Poslije toga idemo na Next naravno. Sada je potrebno uneti vaš password. Naravno, pazite na pravila da password unesete pravilno. Unosimo password i kliknut ćemo na Next. Nakon toga, kao što možemo da vidimo, welcome aboard. Vaš nalog je uspješno kreiran. Idemo na Next. Nakon ovoga ulazite sada već u vaš nalog. Što se tiče same verifikacije KYC-a, ona nije obavezna, međutim trenutno ćemo pokazati kako se ona kompletira. Što se tiče verifikacije, dakle, piše residence, to je dakle zemlja odakle ste vi ili gdje trenutno stanujete. Ja sam trenutno u Srbiji, vi možete naravno odabrati zemlju odakle ste vi ako niste iz Srbije. Što se tiče dokumenta, moj dokument je srpski naravno, vi izaberite vašu zemlju. Što se tiče dokumenta, dakle imamo pasoš, imamo vozačku dozvolu, imamo ID card ili ličnu kartu. U mom slučaju to je naravno pasoš. Izabrat ću pasoš i idem na continue. Poslije toga potrebno je naravno uploadati Binance-u, dakle fotografiju vašeg pasoša, te sve mora biti naravno čitko, postoje pravila koje je Binance opisao, dakle mora čitko da se vidi vaš pasoš. Možete izabrati i putem telefona ili device. Ja ću naravno izabrati device, ukoliko se opredite preko telefona možete skenirati kod. Uploadujemo naravno sada našu fotografiju. Poslije toga naravno potrebno je potvrditi i vaš identitet. Binance traži da preko kamere potvrdite vaš identitet i naravno u ovom slučaju također je moguće potvrditi identitet putem naravno samog telefona skenirajući QR kod. Ja ću to odraditi putem kompjutera. Naravno ovdje imate pravila kako morate to sve odraditi što se tiče Binance-a i nakon što ste razumjeli ta pravila kliknite continue. Poslije toga naravno potrebno odraditi i posljednji korak, ovdje ćete unijeti samo vaše osnovne podatke, dakle ime, prezime, datum rođenja, kliknuti na continue i u suštini to je to. Procedura čekanja traje oko nekih 30 minuta, nakon čega će vam naravno Binance potvrditi vaš KYC i ceo posao je odrađen.